Tino hai tuyo kulugui thika khorokni cherai patimung karak sali phungo telamura hangor bai khobjak Mongol joy parabo tuyo kulugui thunai cherai khorokni mung Elisha Rupini umor 20 burui te khoroksa imi deborma umor 20 burui koktomani bisingte sawi mankha asali phungo Mongol joy amsani takuk bikas Rupini ni 20 burui umorni bwsajak Elisha Rupini te darka debormani bwsajak imi deborma umor 20 burui borok khorokni thungui tonglaimani थंलायते आतुमसा कामी गानानि पुखिरिबो गलाई थांलायखा अ पातिमंनो नुगुइ आमसनि लुकुरो दागति दर फाइदै तुयो गलायजाक जेराय खरक नैनो खजावै तेलेमुरा बकास्ते साकाम नगद तलाङै थांलायखा तेलेमुरा बकास्ते साक नायखौलाय डक्टर नायमानि यागुलो साकलायखा अ जेराय खरकनि थैखा हनै आबनि यागुलो अ थै थांजा खरकनि जेराय बसानि बुमा बुफासं खाखला बुवै काबायखा अ जेराय खरकनि थैमाबाय मंगल जय पारा कितिङै ताबुक खाखाममानि बयार सिपजाजाक ताबुक अ खरकनि जेरायनि मांग थै तेलेमुरा साकाम नकनि बरकनि बुमा बुफानि थाने याफारजांनै हनै कक्तमा सावि मांखा थैनाय इमि देबुरमानि बुफा कक्तमा थुमनाय रगनो साका कामी गानानि पुखरिबो तुकुना थाङै बसाजक तुयो कलगै थांगा आबनि यागुलो पुखरिनि खसावै साकाम नक तलांमा लगिनो बसाजकनो थैगा हनै डक्टर साकलाय रिखा तेलेमुरा बकास्ते साकाम नकनि साकनाय खुंलाय कक्तमा थुमनाय रगनो साका इलिसा रुपिनि उमर 20 बुरै ते एमि देबुरमा उमर 20 बुरै अ खरकनि चिरायनो साकाम नक तुबुइ फाइपुरुनो बरकनि लांमा चखा आबनि यागुलो पुलिसनो कक्तमा रहरजाखा अ पातिमुं पातिखा मंगल जयपारा मानिक हातिनि गानावो हनै साका तेलेमुरा बकास्ते साकनायखौलाय नाम इलिशा रूपिनी 4.5 বছর আর ইমি দেববর্মা 4 বছর মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয় তারা জলে পড়ে ছিল অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্ট পার্টি তো যখন হাসপাতালে আমি দেখি তখন পেশেন্ট অলরেডি মৃত ছিল তো আমরা পুলিশে ইনফর্ম করছি কোন জায়গা থেকে আনা হয়েছে ম্যাডাম মঙ্গলজয় পাড়া মানিক বাজারের কাছে ম্যাডাম তাদের বয়স কত একজন 4 বছর 7 মাস আর একজন 4 বছর দুজনেই তো মেয়ে দুজনেই বাড়ির সামনে জলে পুষ্কিনি পড়ছে কোন জায়গা বাড়ি বাড়ি মন্দির পাড়া হ্যাঁ মন্দির পাড়া এটা কি কোন জায়গা পড়ে এটা পুষ্কিনি পুষ্কিনি জায়গাটার নাম মন্দির পাড়া মানিক বাজারের দিকে পারুয়া আর বাচ্চাদের নাম কিটা আকাশী 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 দেববর্মা আরেকজন লিজা দেববর্মা বয়স কত হইব তারা বয়স তো 4 বছর দুজন কি জমজ বোন এক লোক হয়েছে তারা আর বাইটাই আছে না কেউ দুজন বই নই কিতা করতে গেছিল পুকুর স্নান করতে গেছিল আর কেউ গেছে না লগে নানি আছে নানি লগে দুজন পড়ে গেছে বেরেন খারাপ নানি বেরেন খারাপ আমি মানে তোকাছে মানে পাই না বলে আমি জলে গেছে মানে তোকাছে পাইছে বাবার নাম কিতা বাবার নাম তারকা